tini chung balai ke tong thokma khak changma tini juri longai division committee IPFT pura division committee borok tini Tipra Mothakha tini bubagrani hamjagoi tini geta Tipra hamjagoi orok tini ulek jogo bum tong tini agini chairman block chairman kecham tini Upendra Riang teibo central committee ni tini IPFT ni vice president tini Ganga Prasad Riang Longai Belini divisional secretary president Dilip Kumar Riang Hewa Joy Riang CC member Mohan Joy Riang Gunador Riang boro jotto tini Longai Belini IPFT ni division committee ni adong rok boro netrite sing oro mankha tini total family nini oro 302 families tai total voter dong chin taboro sing mankha 783 voter 783 voter tini boro Tipra Motha join khaikha sing boro bele hambai marogo tini Longai Belini IPF division committee Borani ni 80% more than 80% borani member jono jugrokha tini Tipra Mothano boni bagoi ang borono kani khak chang bai khak hur bai bor lamsogo tini ata upen tini boristo neta tini IPFT tongmani ang borono kahamke chinego tini Ganga Prasad Riang division president borono or netrite orneo tini Damcherrao elakao borok IPFT chaloi tongo borok sagote teibu borok komang phainai oro tini এক সময়ও তিনি IPFT ওর লঙ্গাই বেলিগো বেলাই ক্রাক টংমানি কিন্তু আনি নেতৃত্বে বড় যত সাইমানো আং ওর অনেকবার ফাইজাক ওরনি দামছরনি এলাকানি বড় রক বেলাই ন্যাশনালিস্ট মাইন্ডেড বড় হানো হামজাগো দফানো হামজাগো আমনি বাগৈ তিনি প্রমাণ মাখা তিনি মহারাষ্ট্র নেতৃত্বে প্রদুকিসিম নেতৃত্বে বড় আগৌ ফাইকা जों বড় লামছগো আং খাগাগো তিনি ফাইনাই তিনি চংমারি ফাইনাই 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি tini Baichung Halam tini takuk bo candidate or nini 58 assembly constituency aro bo bachago bo applying nai tabuk ting saimano jottono tini Tipra borok tuma pahari tuma bangali tuma muslim jottono tini bubagrana hamjago boni netrite जों obono ting bishas khlaigo bo tini dynamic leader bono ekjon byakti Tipra rajyoni oro unnoti to manai thancha to manai tai nini justice tini je adhikar mayang tomani tini সাংবিধানিক অধিকার কনস্টিটিউশনাল রাইট বতবই ফেনাই ও जों বিহেস খাইগো বনি bagoi जों ते मात्र 2-3 सप्ताह जों नासिना नांनाय जों सरकार कताल खाइनाय tini Tipra Mothani प्राय 42 जन 42 कैंडिडेट जों रगै दंगो आरो बिसोर जों खागावो जों 35 तानि ऊपर जों पाइनाय if जों ईश्वर हामारि रखाखाय कोन काइतर हामारि रखाखाय जों खागावो अब Tipra काइते हिस्ट्री 75 বছর পরেগো অমন পুইল্লা তিনি রিজনাল পার্টি আঞ্চলিক দল जों 42টা जों ক্যান্ডিডেট দগ তেই তিনি বুরই 6 জন जों ক্যান্ডিডেট দগ অবকাশে তিনি ইতিহাস তেই প্রথমবার তিনি ভারত স্বাধীন পরেগো তিনি হালাম সম্প্রদায়নি বরক অর ব ক্যান্ডিডেট দংখা ববু তিনি বেলাই তং থকজা ব পাস সংনাই जों বরন আশীর্বাদ রনাই তেই जों জত্তনো অর जों জত্ত তিনি Tipra সারক তিনি 19 দফা জাতি রক जों বরননি পিছনায় जों দঙ্গো তাই জন্য যত বাঙালি বাইরে বোনেরা বরং কইনাই বড় বহাইনের জন্য সাহায্য খাইনাই गोबां आं खोनागा अरनि जत्तनो तिनि ट्राइबेल नन ट्राइबेल जत्तनो हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान जत्तनो बनि उंक्लाव तंगो तिनि बाइचुं बोतेना जों आशीर्वाद खाइनाय जों मने कप्लाय खाइनाय अ कगना दगैनो सरि बाइचुं जयचुं हालाम न जों आशीर्वाद खाइनाय जों आं बने जों प्रार्थना खाइनाय तै आं बारबानो कक सागो अबर तिनि इतिहास जों तैरि खाइनाय बेफोरनि इतिहास जाय जों थानाय तिनि सिस्टेम चेंज खाइनाय अ तिनि महाराज बारबानो सागो बनि बागै आं हायनो हाय तिनि आनि ताकु अक्रा तिनि उपन्द्र रियांनो हामबाय मारगो तिनि गंगा प्रसाद रियांनो हामबाय मारगो बर नेतृत्वे तिनि प्राय 583 जन 783 जन भोटार तिनि जों मानखा तैबो जों माननाय जों खोनागो बनिबो आं कइनाय जत्तर अरनि यूनाइटेड जों थानसानो जों हामजागनाय जों अरनि थानसां गछि आफ्टर थानसां जों यूनिटी डेभलप जों फैनाय पीस फैनाय डेभलपमेंट फैनाय फर्स्ट वी रिक्वायर यूनिटी थानसा आफ्टर दैट we will get peace, we get prosperity, we get development. Hambai.